Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamirru ad-durus fi kitabil maqasid maqasid as-sawm للإمام سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي. Al-Faslu Tsani Tining fasal nomor 2 Fi fadailihi panika dalam anerangakeun banyak-banyak keutamaan saum. Fasal nomor 2 bakal ajelasakeun dalam ajelasakeun tentang fadilah keutamaan sabada dalam puasa. Lisaumi fawaidu lisaumi panika ikan di puasa fawaidu tining banyak-banyak faedah. Wanapaan raf'ud darajati panika yang kaan banyak-banyak derajat. Wa takfirul khati'ati ban isapuran banyak-banyak dosa. Wa kasrus syahwati ban mentunduk banyak-banyak syahwat. Mecah makna asal mecah. Kemudian di sini makna tetina menundukkan banyak-banyak syahwat. Wa taktsirus shadaqati dan banyak sedekah. Wa tawfirut ta'ati dan masampurna banyak-banyak taat. Wa syukru alimil khafiyat dan asyukur dak kadzat sengauningin banyak-banyak perkara samar. Syukur dak ka Allah. Wal inzijaru ban cerah berefek jerah an khawatiril ma'asi dari banyak-banyak bahaya dan banyak-banyak maksiat wal mukhalafati dan banyak-banyak apitai syariat. Menika diantaranya faidana saum. Fa amma raf'ud darajati kemudian itu penafsilan daripada faedah-faedah tadi. Penafsilannya fa amma raf'ud darajati maka ana pon tining iyangkan banyak-banyak derajat faliqaulihi maka panika karena dawuhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatit syayatinu. Idza jaa nalekana datang Ramadan upon apa bulan Ramadan futtihat maka ibuka abwabul jannati pon apa banyak-banyaklah bang swarga wa ghulliqat ban kunci abwabun nari pon apa banyak-banyaklah bang neraka wa suffidat ban kalentong dibelenggu asyayatin pon apa banyak-banyak syaitan. Maka hadis Nabi sepertama mengenai tentang yang keantara cecah orang se puasa. Tiap Nabi puasa, kan itu bisa menyebabkan orang se puasa gila yang kak derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya debun Nabi ketika ampun masuk bulan Ramadan, maka bangla bengah swarga kak dintoy buka saja sana Allah taala pas la bengah neraka ikunci saja. Derin muljana pangkat puasa. Sehingga orang yang ngalak bagian in dalam puasa juga ipatengki pangkat dasar Allah Ta'ala. Wa suffidati syayatin kemudian setan kali saya kalentong. Dirin saking muran Allah Subhanahu wa taala ada ka orang yang seabasa sampai setan yang kalentong. Malai tak teti berak dak ka manusia se melakukan puasa. Jadi Allah Taala betul-betul memberi kesempatan dak ka orang sa puasa dalam matengki derajat. Wa liqaulihi ban karena dabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan hale nyaritaaki an rabbihi dari pangirana Nabi Muhammad azza maha muljah pasara rabbihi wa jalla ban akung pasara rabbihi yang Allah hadis qudsi tabuna Allah kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi kullu amal ibni adam
tining sakapina amalah poto Adam. Lahu panika ika andi ibnu Adam. Illa siyama kecuali puasa. Fa innahu maka saungkuna pona pasiyam li panika ika andi sengko. Wa ana bantining sengko ajzi panika pekal malis sabab sengko bihi sebab asyam. Yang kata bunda Allah sepertama. Sekapina amal anak Adam, baik itu aropa aki, taat, ibadah, selain soal kebagusan, perkara-perkara kebagusan, zakat, alatin ring sepo ben sama jemah ibadah-ibadah selain amalah abeli deka aben beda tekanlah beda catat nakapi kecuali setong pun apa puasa sombong catat nah manabi puasa pun apa karena fa innahu li tabun Allah pas saja badan sengkok ban sengkok sepekok tibi sebakal amalis dak ka orang se puasa sebab puasa nah orang bi sengkok ibalis dak ka orang sampun ngelak bagian dalam puasa kasebut sehingga napa nika sombong catat nah dirin raja nak kencerna puasa sampai malaikat sedua satu orang nyatet kadin tu tak oning dak ke kencerna puasa apa sebab karena sombong seoning kecuali Allah wasiyamu junnatun wasiyamu bantining puasa junnatun banika pelindung fa idza kana yaumu shaumi ahadikum maka nalekana etemu yaumu shaumi ahadikum pona pa are puasa na salah satu tibin kapi fala yarfuth maka ce apentaan cuba pasar ahad yauma idin enalekan gak dinto kana yaumu shaumi ahadikum ay yauma id kana yaumu shaumi ahadikum wala yaskhabban ce atokaran ce amusuan ce atokaran pasar ahad fa in sabahu ahadun fa in sabba maka nalekana mengolok-olok nyinginyi mencaci maki hudak ka orang yakni shaim ahadun basara setong orang au qatala atau merangin basara ki ahad hudak ki shaim falyakul maka becek ngucap basara ki ahad yakni shaim banika inni imruun shaimun inni saungkuna basara kaula imruun panika orang shaimun seapuasa yakni inni saungkuna basara kaula shaimun panika seapuasa. Jadi puasa panika merupakan setong pelindung merupakan setong taming dak Ka'bah. Fa idza kana yaumu su'amadikum ketika ampun datang areh kam are panika setong orang puasa dalam are kasebut maka saya ngak jaga cak sampai ngucap bareng cuba cak sampai keluar perkara cuba dari lisan pada saat apasah nang are kasebut begitu pun juga selain ajaga lisan juga ajaga angkuta peten jak sampai atau karan ben orang lain ketika ada orang mencaci maki mengolok-olok orang nyinginyi congocoh insabahu ahadun atau ngajak perang ngajak atokar kabala falyakul katakan imruun shaimun sengko apasah tak pantas untuk abe atokar tak pantas untuk abe matain bukan kabala cuma Allah Subhanahu wa taala ini imruun shaimun ini shaimun kabala apa nabi pasah pak usah kabala cabe cat ibadah pasah sedangkan mun solat tak kutung kabala tak harus kabala karena puasa sombong orang seoning kecuali kau tu kabala bi orang tapi mana nabi solat keadaan tompon jelas ketika takbir Allahu Akbar jelas dengan sejarah zahir memang jelas solat ibadah tapi mana nabi orang siapa ibadah puasa
panika tak kau ningin kecuali kalau ben ikan bela. Karena banyak kadang orang bibir bicara tapi aben tak basah. Beda bibir kering tapi aben tak basah. Dan ni kata ti sekotu ni ngecat kotu kabala. Makanya sana Allah Subhanahu wa taala pakon falyakul. Kabala membenda orang yang saya ngajak tokar. Kabala ini so imun. Kau tak pantas untuk atokar karena singkok perpana basah. Jadi basah ni kan merupakan pelindung abe. Sehingga abe tak atokar. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la khalufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah yaumal qiyamati min rihil miski. Walladhi demi adzat. Walladhi demi adzat nafsu Muhammadin setining adzat Nabi Muhammad biyadihi panekai kakobasana alladhi. Yani demi Allah la khalufu fami as-sa'im yaktatining bauna bau bercengah li sana orang yang seapasa atyabu panika lebih ra'am lebih bagus min indallahi muku Allah lebih ra'am lebih bagus indallahi muku Allah yaumal qiyamati iyare kiamat min rihil miski tempang dari bauna minyak misik. Ini kata telah sumpah walladhi nafsu Muhammadin biyadih demi Allah gimana pada ayat tersebut demi Allah nafsu Muhammadin biyadih sesungguhnya bau lisan orang yang seapasa bau sebacang sekeluar dari lisan orang yang seapasa taksa'an atyabu indallah panika lebih bagus lebih ra'amin muku Allah Subhanahu wa taala ya hari kiamat kulaku etempeng bau minyak misik. Padahal minyak misik ampun ro'om. Sobung sero'om mana tempeng minyak misik. Iki solat bi orang tanpa alkohol kak din tombon ro'om. Tapi bau bercengah seetimbul lagi. Ni sana orang yang seapasa. Panika lebih bagus ki lebih ro'om ku Allah Subhanahu wa taala ku laku ya hari kiamat. Tapi nikah ya hari kiamat ki. Mana bitunya naudzubillah tak lakong. Mana bitunya cak korban semburangi kau orang nikah indallah niki bin indan nas mana bin indan nas ki nguk ngalami nyan misik nikah engke sama nikah la khulufu fa min shaim tapi deki nikah maknain bi ulama saya maknain beni pas bau na tapi kencerna panika lebih bagus ya bon dari segi kencerna lebih mabunga dak ke aban walisaim farhatani yafrahuhuma walisaim ban panike kan di orang yang seapasa farhatani tining dua kebungaan yafrahu sebunga pasera saim huma dak keduana farhatani. Jadi orang yang seapasa panika memiliki dua kebahagiaan. Sikak lima orang yang seapasa panika bunga sebab ajalinin sedua. Kenapa panika? Idza aftara fariha bi fitrihi. Idza aftarana lekana abu kapasara inki soim. Fariha maka bunga pasara soim fi fitrihi. Kalaban mu kana inki soim. Wa idza laqiya banna lekana apangki pasara soim. Rabbahu dak pangirana soim Allah farihah maka bunga pasana soim bisaumihi kalaban puasana soim. Itu buaki bahwasanya orang siapa sebanika memiliki dua kebahagiaan seabaan karena sebab alaksanaki sedua panika karena bisa mendapatkan sedua panika bisa bunga sobung tanding nasi pertama idza aftara fariha bi fitrihi ketika aban pasah pas kemudian dia pak waktu nak abukah maka orang yang menikah bunga sebab abukah menggak dintom pun nyata sudah muwafaqatan lil waqi sesuai kalaban kenyataan memang abak menikah ketika abasa pas kemudian ngadepin bukah kejok ka purus abukah ketika abukah abak menikah bunga seharian tampon tak ada ketika ada pasti bunga nak kalaban badina bukah deeren.
Pas kemudian kan itu pertama, sepunga se nomor dua, ketika abang ki ku laku dak ke pangeran nah, iya hari kiamat ku laku. Maka orang kan itu punga pola na sebab apa sah aban banyak yang bisa abang ki kalaban Allah Subhanahu wa taala, kalaban bahala men kenceran seluar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu ban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sanggup bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala banik adabu bahasa Nabi, kullu amal ibni adam yudha'afu al hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Kullu amal ibni adam, tining sakapina amal anak Adam, yudha'afu panika itekel ponapa kullu amal ibni Adam. Al hasanatu asyru amsalha, al hasanatu tining setong kebagusan, asyru amsalha panika 10 banyak-banyak upaman al hasanah ila 700 dhifin sampai 700 tekelan. Satejana amal ibnu Adam panika ampun memiliki tekelan masing-masing setong kebagusan, tekel 10 kebagusan. Jadi setong kebagusan saya kalako maka Allah Subhanahu wa taala tekel lagi sampai 10 kali. Sampai tekelan manika akan tingkat sampai 700 tekelan. Bani sampai 700 tekelan. Bani saya memiliki 10 tekelan sebenarnya. Qala Allah Ta'ala tabu basara Allah Azza wa Jalla illa sawma kecuali ibadah pasah. Fa innahu maka saungkuna pon apa saum li panika kandi sengkok wa ana bantining sengkok ajzi panika bekal amal sabab sengkok bihi sebab saum ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli ya da'a hale atingkal basara orang siapa sesoim syahwatahu dak ka syahwat mangatero nafsu naiki soim wa ta'amahu ban ta'ar naiki soim min ajli dari ara-ara singko. Allah Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada sekapina amal ibn Adam janji puru etekal memiliki etekalan masing-masing sampai 10 sampai etekal 700 tekelan. Mas Allah Ta'ala ada tapi kecuali bahasa Muhammad, kecuali bahasa Muhammad. Ada apa? Karena bahasa mereka apa jangan sengkok mun bahasa dia. Tak ketemu tekan apa jangan sengkok bahasa dia. Engkau saya tahu tentang tekan bahasa ben kenyara bahasa. Sengkok saya bakal amal istibi. Karena orang saya bahasa sebab bahasa nah ampun bengal atingkel syahwat pangarep nafsu pangatron nafsu ben bengal ampun bengal rela untuk atingkel kata erna karena ara-ara sengkok sebab baki lembur dak ke sengkok sebab ngarep ridone sengkok orang jadi sampai bengal atingkel syahwat sampai bengal atingkel sampai bengal atingkel dak erna karena sengkok sebab apa sebab pasana. Maka sengkok saya bakal amalis untuk bahasana. Sengkok apa jangan sengkok. Sampai yang gila malaikat pandega tak uning senyar dah. Deka kencerna bahasa. Karena cuma sombong seoning kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban Allah Subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ulumana wa yarzuquna ilman nafi'an lad dunya mubarakan fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.